Halo guys, welcome my YouTube channel. Halo, di video pertama kita, aku bakal make upin pacarku ala oppa Korea. Jadi langsung aja ke videonya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Pertama-tama kita bakal pakai pelembab dulu. Langsung lanjut pakai foundation. Lanjut pakai pensil alis. Setelah alis kita lanjut pakai shadow. SP dong. Shadow. Eyeshadow. Udah guys, jadi langsung pakai bedak tabur. Jewang. Non? Bajunya. Lanjut kontur pipi. Lanjut pakai concealer. Non. Glitter. Seleter. Glitter. Seleter.
Ini rupa-rupa teh. Terakhir guys. Guys teh. Jadi guys baru beres pakai make up. Nanti lihat dulu setelah rambutnya dirapikan. Jadi guys, ini pindah looknya. Jadi gimana? Setelah ini kita bikin konten apa lagi? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen juga. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dadah. Dah.